इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं जो अमेरिका में हैं और जो न्यूयॉर्क में हैं और जो पूरी दुनिया में हैं वो कैपिटलिज्म के पैदा करना है। और उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी बढ़ी है, उसकी वजह से जो मेहनत कश तबके की जो हालत ख़राब हुई है और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ख़ासतौर से अमेरिका में वो जिस तरह से नीचे आया है। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहुत से जो मिडिल क्लास के लोग थे जो मेहनत कश थे वो अब गुर्बत की लकीर से नीचे या उसके आस पास पहुँच चुके हैं। तो कैपिटलिज्म ने बहुत नुकसान पहुंचाया है इस तरह से लोगों को। जाहिर है कि बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई का मसला बहुत बड़ा है, लोगों को रोजमर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरे करने जो है बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो ट्रंप ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस किया और ज़ोहरान ममदानी ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की और दोनों ने मुख्तलिफ एंगल से किया। सदर ट्रंप जो हैं वो राइट विंग पॉपुलिज्म के नुमाइंदे हैं, जबकि ज़ोहरान ममदानी जो है वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म का नुमाइंदा है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में मवाजना किया जा सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो पॉपुलिस्ट सियासत होती है वो बेस ही इस तरह के स्लोगन्स पे, बयानियों पे, इस तरह की बातों पे मुश्तमिल होती है जिससे कि आप लोगों के जज्बात को, एहसासात को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं और फिर उसका वो आप हल निकालते हैं। सदर ट्रंप ने भी ये करने की कोशिश की और जब उन्होंने अपना प्लान ये बताया तो उन्होंने बेरोजगारी का जिम्मेदार इमिग्रेंट्स को ठहराया। उन्होंने कहा कि ये दूसरे मुल्कों से लोग आ जाते हैं और ये यहाँ आके तो अमेरिका में जो बसने वाले ये अमेरिकन शहरी जो हैं उनके जॉब्स पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक डिवाइड क्रिएट की। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसमें जो फैक्ट्रीज हैं जो मतलब वो बाहर चली गई हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जाके दूसरे मुल्कों में लगा ली हैं, उसकी वजह से भी जॉब्स कम हो गए। तो मैं उन फैक्ट्रीज को वापस लेके आऊँगा। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं इमिग्रेंट्स को निकालूंगा मुल्क से और दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं फैक्ट्रीज वापस लेके आऊँगा। उसके बाद जो पॉपुलिस्ट सियासत होती है उसमें आम तौर से नारा लगाया जाता है निशात सानिया का कि जैसे जी हमारा माजी तो इतना शानदार था, अब हमारी हालत कितनी ख़राब हो गई है। जो भी कैंडिडेट होता है वो कहता है कि मैं अमेरिका को या जिस भी मुल्क में वो सियासत कर रहा होता है मैं उसको दोबारा से उतनी ही अजमत पे लेके जाऊँगा, उतना ही उसको ज़्यादा शानदार बनाऊंगा और हम जो है जितनी हमारी पहले इज्जत थी या हमारा रुतबा था हम या जो स्टेटस था हमारा दुनिया में हम उस पे वापस जाएंगे। तो अमेरिका ने तो सदर ट्रंप ने भी यही नारा लगाया जिसको उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसको मैगा कहते हैं, MAGA। सदर ट्रंप ने जो हल पेश किया ना ये इतने आसान हल नहीं है। मतलब आप सारे इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल भी नहीं सकते। उनको पता है कि बहुत से जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका की तो इकोनॉमी का इन्हिसार इमिग्रेंट्स पे है। फिर उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्रियां वापस लेके आऊँगा और यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे। वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है। वो दरअसल कैपिटलिज्म की वजह से ही वो फैक्ट्रियां बाहर गई हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां बाहर जाने की एक वजह ये थी कि अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई थी, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिकन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है और वो ये डिमांड करते हैं कि न सिर्फ उनकी उज्रत ज़्यादा हो बल्कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिले, उनको बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिले। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके लिए ये सस्ता काम था कि वो फैक्ट्री बाहर लेके जाएं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लेके जाएं जहाँ पे कि लेबर की कॉस्ट कम होती है, लोग बेरोजगारी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके पीछे कैपिटलिज्म ही कार फरमा था। लेकिन सदर ट्रंप ने ये सारी बात सोचे बगैर, या उनको शायद मालूम भी होगा, लेकिन उन्होंने लोगों के जज्बात को उभारने के लिए या भड़काने के लिए उन्होंने ये नारा लगा दिया। अब वो उनको पता है कि वो ये नहीं कर सकते या कम से कम आसानी से नहीं कर सकते और अभी तक तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया उस सिलसिले में। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप का राइट विंग का एक स्लोगन था उस मसले को हल करने के लिए जो कि जैसे मैंने पहले कहा कि सारी दुनिया में है और कैपिटलिज्म का पैदा करता है। ज़ोहरान ममदानी ने क्या किया? ज़ोहरान ममदानी ने भी कॉस्ट ऑफ लिविंग को एड्रेस करने की कोशिश की और क्योंकि उसका हल्का जो था वो न्यूयॉर्क सिटी था, तो न्यूयॉर्क सिटी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का सबसे महंगा शहर है। अगर आप वेस्ट कोस्ट पे चले जाएं तो कैलिफोर्निया में भी बहुत महंगाई है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली सिटी टू लिव इन। मतलब वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, ग्रोसरीज की कॉस्ट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। तो ज़ोहरान ममदानी ने इन्हीं चीज़ों को एड्रेस किया। उसने कहा कि मैं फ्री बसेस चलाऊंगा, फिर उसने कहा कि मैं रेंट फ्रीज करूंगा, जो कि मेयर के जो के पास जो ताकत होती है या इख्तियार होता है उसके वो अंडर आता है, वो एक हद तक कर भी सकता है। फिर उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क की हर बरो में, न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाके हैं, 5 बरोज हैं
یارک میں. اس نے کہا کہ میں ہر برو میں ایک اسٹیٹ رن گروسری اسٹور لگاؤں گا. مطلب یہ کہ اسٹیٹ اس کو چلائے گی, مطلب نیو یارک کی ریاست جو ہے, نیو یارک کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو چلائے گی تاکہ وہاں سے لوگوں کو سستی خوراک کی اشیاء مل سکیں. پھر اس نے کہا کہ میں چائلڈ کیئر جو ہے وہ فری کروں گا. چائلڈ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز کام کرتی ہیں, مطلب ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں, ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سینٹرز جو ہوتے ہیں میں ان کو فری کر دوں گا یا اس کی کاسٹ کم کر دوں گا. چائلڈ کیئر کاسٹ امریکہ میں بہت مہنگی ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو افورڈ اٹ. تو کئی دفعہ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے جاب بھی کریں اور چائلڈ کیئر افورڈ بھی کریں, بیکاز یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جاب چھوڑ کے وہ فوڈ اسٹیمپس پہ چلے جاتے ہیں, خاص طور سے جو سنگل مدرز ہوتی ہیں. اس کے لیے اس نے یہ حل پیش کیا. تو دونوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی لیکن مختلف اینگل سے. اب جو ممدانی نے جو اس کے سولوشنز بتائے, اس نے اس کے پیچھے ورکنگ کی ہوئی تھی, اس نے اس کے پیچھے بجٹ کو, نمبرز کو, سب کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اس سے جو بھی انٹرویو ہوا اس نے وہ اس کے پیچھے ورکنگ بتائی. ایک حد تک یہ بھی انہی مسائل کو ایڈریس کرا تھا. لیکن فرق کیا ہے ممدانی میں اور ٹرمپ میں؟ کیا فرق ہے؟ ٹرمپ رائٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ممدانی لیفٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دونوں پاپولسٹ ہیں. فرق یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بات عام لوگوں کی مسائل پہ بات کی, لیکن کھڑے ہوئے وہ بلینئرز کے ساتھ تھے. مطلب پیسہ انہوں نے بلینئر سے لیا. ایلون مسک نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ان کے کیمپین فنڈ میں دیے. اسی طرح جب انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی تو ان کے پیچھے بلینئرز کھڑے ہوئے تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ کا اصل میں جو روٹس ہیں, جو ان کی سیاست کی جو گڑ ہے, سیاست کی جو روٹس ہیں وہ بلینئر کلاس میں ہیں. وہ اس کلاس میں ہیں جو کہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی دولت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے اور ان کی جو کیمپین تھا اس کو فنڈ بھی انہوں نے لوگوں نے کیا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ جب اب صدر بن چکے ہیں تو وہ کس قسم کے فیصلے کریں گے, وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کریں گے. اس کے مقابلے میں زہران ممدانی کی جو فنڈنگ تھی, کیمپین فنڈ تھا, وہ انہوں نے کارپوریشن سے نہیں لیا, امیر لوگوں سے نہیں لیا, انہوں نے عام لوگوں سے لیا, محنت کش لوگوں سے لیا, مڈل کلاس سے لیا. اور انہوں نے بلکہ کہا کہ ہم بلینئرز کا پیسہ نہیں لیں گے, ہم کارپوریٹ فنڈنگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ رائٹ ونگ پالیٹکس اور لیفٹ ونگ پالیٹکس میں آپ کو نظر آتا ہے. کہ رائٹ ونگ پالیٹکس جو لوگ کرتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی نعرے لگا لیں عام لوگوں کے لیے, کتنی ہی ہمدردیاں جتا لیں محنت کش لوگوں کے ساتھ, مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ, کتنے ہی ان کے مسئلوں پہ بات کر لیں, لیکن ان کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ بلینئر طبقے سے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ جو کلاس ہوتی ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جبکہ جو لیفٹ ونگ پالیٹکس ہوتی ہے اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ گراس روٹس میں ہوتی ہے, اس کی سپورٹ گراس روٹس میں ہوتی ہے, اس کی فنڈنگ گراس روٹ سے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زہران ممدانی کے جو والنٹیئرز تھے وہ 50,000 والنٹیئرز تھے. اس پہ ایک اور لمبی ویلاگ بن سکتا ہے کہ وہ کیا تھا, کیسے ہوا. اس ویلاگ میں صرف چند پہلوؤں پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ تو ہو گیا رائٹ اور لیفٹ ونگ کا جو فرق میں نے بتایا.